Ayun, okay. Number 7. Montano, pinasa kay 72, nakakuha ni Stasio. Ay, gago. Stasio pa rin, pinasa kay Art, pinasa kay Contreras. Wala, nakakuha ni Wiley. Pinasa kay number 8. Pinali kay number 0. Number 0, nabinawa na bola. Nakakuha ni number 23. 8 minutes, 30 seconds. Number 3, pinasa kay Contreras. Pabiling. Ano yun? Ito talaga, istorbo talaga eh, no? Back to the ball game. Ay, gago. Number 0. Dela yun? Ay, de pass pa yan? De pass, pinasa kay Magallanes. Sulit na 3. Wala, nakakuha ni Plaza. 2 points. 7-0 na? 7-0. Estacio, sumalaksa. Isinuboy. Rumekta na ako sa Gcash ko ah. Rumekta send ako sa Gcash. Sa kota. Yun, score. Estacio. Number 0. Number 0, pinasa kay... Walang pinasahan. 7 minutes, 41 seconds. 3K yata. Paparon, pinasa kay Contreras. Isinuboy. 7-4 ang ating score. De Paz, pinasa kay Caballero, binigay. Nice! Walang tumakbo, pinasa kay Caballero pa rin. 8 to shoot. 5 to shoot. Magallanes, 2 to shoot. 2 points. Counted. 9-4. Isa ka ba, Edward? Rantada sa laksak. Kaya mo dalawa? Number 0, foul. Rantada, sumalaksak, isinuboy. 9-6 po ang ating score. Yun! Pinasa kay Plaza, 3 to shoot. Baile, 7 to shoot. Baile pa rin. 2 points. 6-9. 6 minutes, 25 seconds. Paparon, sumalaksak. Wala, nakakuha number 0. Number 0 na pamagdali, pinasa kay Ablasa. Ablasa, wala, nakakuha ni Stasio. Stasio, lipat. Wala pa rin, nakakuha ni Biden. 5 minutes, 59 seconds. Pinalik kay Ablasa, wala, foul. Number 7. Pumasok? Hindi. Wala na ako ni Stasio. 5 minutes 54 seconds. Pinasa kay Caparon. Caparon? Foul number 2. Ablasa. Pinasa kay Montana. Wala na ako ni Stasio. Stasio pa rin. 2 points.
11-8. 5 minutes 30 seconds. Second 5, ready na. The pass. Well to shoot. Pinasa ay Caballero. Wala na kuha ni Estasio. Estasio ay mamadali. Wala na kuha ni Caballero. 5 minutes 6 seconds. Pinasa kay Baile. Pinali kay Magallanes. Si Buboy. Case 5. Ang naka-trip ka na naman. Dito sila pa paano? 8-13. Nasa yung mic ata. Hakim po tayo, Hakim. Hakim. Hakim number 9. Akala ko ganun pa rin. Reflected sa lahat. Akala ko may Joke lang ito. Ortiz, pinasa kayo. Ortiz. Number Pabelio. Hindi. Wala pa rin, nakakuha ni... Nasaan ba yung mga kutsara? Hindi iniwan ni Dodo. Hindi. Dinala niya. Kasi nagkaroon ng Nakakuha ni... Sige, i-PM Number 11. Number 11, nasa tunan ni Rebutica. Rebutica. Number Pabelio. Ortiz, pinasa kay Abdus sa mangga. Wala na kuha ni number 11, pinasa kay Pabelio. Pabelio. Tumalaksa. Nagkamay siga. Nagkamay na lang si Tango. Ano yung kutsara, Mike? Ba tayo, ya? pinatay. Umilaw. No. Basket number 4. And 21-9. 1. Go. Ya, wala itong battery, ya. Mamatay. Ayan. Low, anong nangyari?
Number 11, pass to number 4. Carlo. Oras natin 2 minutes 20 seconds. Carlo. Suka dito. Suka dito. Ayan, dyan. Pass to 10 seconds to shoot. Sa press, wala mawawalin daw yung audits at night. Traveling violation para ng audits. Last 2 minutes para sa ating first quarter. Laban ang blue. Pabello, pass to number 4. Pass to Pabello. Pabello. Pinasa kay JB. JB at kay Jeremy violation. Dribble muna bago dribble. Ano ba? Ortiz, pass to Ortiz. Ortiz, sumigaw at traveling violation. Running time po tayo mga uya. 1 minute and 20 seconds. Pabello, pass to Pabello. Pabello. Ang discount ng Pabello. Nakapasok sa gitna. Super layup. Kanya pa rin. Bawalin number 4. At 2 points para kay number 4. Ortiz. Ortiz, nagmamadali si Ortiz. Ortiz nagmamadali. Ina, wala na makakuha ang Jepi. Jepi, pass to number 4. Pass to number 7. Number 7, ano diskarte? At leaping violation. 40 seconds. Oras, Mike. 37 seconds na ba? 37 seconds. Pasensya na mga kaibigan. Last 32 seconds. Number 4, to Pat Jules. Last 26 seconds, shot at 15. Ortiz. Wala na mga Ortiz at by foul. Foul si Pabello, number 11. Last 20 seconds. Sabo ngayon ang unang tira. Last shot para kay Ortiz. 20 seconds na lang. Sablay makukuha nino. Number 9. Pass to number 4. 2 points. Last 14 seconds. Last 10 seconds. Last 6 seconds. Buzzer na lang po. Pass to Lantana. Pass to Estacio. Estacio, di-discard. 15 seconds to shoot. Lantana. Pochang Amala. 12 seconds to shoot. Pass to Mauro dito. Pass to Patrick Culate. Patrick Culate. Pass to number 0. Paso ilalim, tinamat 2 points para number 30. Number 40. Paso number 07. Lantana. Paso number 13. 10 seconds to shoot. Bagsak 2 points. Number 0 magtatawid. Number 0. Pass to Patrick Culate. Pass sa gitna at may foul. Use foul rate. Pass ka rin. Number 30. Steady. 13. Mukhang lang yun. Unang tira. Sasablay nga yan. Last shot. Ito na ng substitution na kanina, Mike. Wala na silang time. Wala makuha ni Estacio. 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 Pass to Contreras. Huli pa rin makuha nito. Ay Contreras. Contreras. Baka na Contreras. Good. Pinasa gitna. 10 seconds to shoot. Ilalim. Huli pa rin. 1-0. 0. Kekalis. Estacio. 2 points yan. Hindi na para tayo yan.
Number 30. Pass to 0. Yan ito yung foul kanina. 0 Dennis Garden. Ay, tama. Pass sa gilid ni Seven. Almir. Seven. Pass sa labas. Side step. Kuha na makukuha ni Contreras. 17-20. Pass to number 40. Pass natin 8 minutes. Pass to Lantana. Papasok yan. Grabe. Pass to number 0. Number 0. Number 0 ni Discarte. Up. Kanino? Bola ng purple. Score natin 20, 25. Di ba nakakalamaan ng mga Blue Boys? Number 40. Number 14 di Discarte. Pass to Lantana. Balikan number 14. 15 seconds to shoot. Pass to Gilid. Up. Table. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Foul. Ating foul ni Cap Albert. Pass to number 0. Number 0. Ay niya pa rin. Huwag na pasa ang mga katik ni Istasio. Istasio sa kanya yan. Magaling drapas kay Contreras. Wala. Istasio na yan. 2 points na. Ano to yan? 29. 2-0. 0 at the Discarte. Pass to number 29. Number 29. Number 29. Pass to. Hindi ko makita. Number 0 pa rin. 10 seconds to shoot. Traveling violation. 6 minutes and 43 seconds. Pass to number 40. Number 40. Number 14. Number 14. Papasok. Pass kay number 9. Tulak J. Wala. Kay number 9 pa rin. Number 9. Number 9. Sa kanya maglapas sa ilan kay Stasio. 2 points. Isa na lang ang kalamaan. Number 30. Number 32, 0. 15 seconds to shoot. Pass sa gitna. Matatapik na nga lang. Contreras. Pass to number 14. Pass sa gilid. Take time. Kuha na. Makuha nito. Almir. May take. Kuha ka ni Stasio. Pass to Contreras. 2 points. Lamang na. Lamang na ang purple. Shoutout sa ating ko. Sa Wonder Boys. Number 30. Number 30. Number 30. 13 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Nagtamaan siya. Wala pang uruwa ni Contreras. Pass to number 9. Number 9 sa'yo na yan. Pinas sa labas. Lantana. Wala pang uruwa ni Kapal Mirmao ang Lantana. Lantana. Pass sa gilid. Number 14. Tutok. Wala pa rin. Bola ng purple. 5 minutes. Cage 5. Ready na rin cage 5. Literal na walang ano. Ready na cage 5 ha. 10 seconds. Maganda pasa. 2 points. Cage 5. Ang bibilis eh. Dito, number 34, balik kay Pabello, balik kay number 34, AAF, Tulak J. Buha na makukuha nilo, kanya pa rin. Bali number 4, to Ortiz, pass to Ortiz. 2 points. Lamang na, 3. Hindi pa rin nakaka-score ang blue. Paso na rin. Ito number 11. Number 11 nagtaka na. Tapos na lang. 4 minutes. Iba ang laban ng purple. Round number 23. LeBron James. LeBron. 2 points. Hindi nga na pumasok.
number 11, Pabello. Pabello, hindi bibigay kay number 4. Number 4, side step, drop pass na naman, 2 points na, magandang pasahan. Top Jules, pass to Ortiz. Wow! Pinalis ko! Sumobra na sa basurahan. Sayang, highlights. 3 minutes and 26 seconds. Laban pa rin ng tatlo ang purple. Tiraulo din minsan to si Carlo. Tiraulo lang din to minsan si Carlo eh. Pass to number 4. To number 11. Ulo mo dyan sa video. Pass to number 8. Pass to number 4. Pilton sa labas. Pabello. Wala pa rin. Wala makuha ni number 34. 3 minutes. Mawalino. Ortiz, pinasa kay Caparon. Nakangiti na. Libre na siya. Time out. Time out. Pass to number 8 to Pabello. Pass to number 4. Foul. Top Jules. 2 minutes 41. Tira. Sablay na lang. Last shot. Ready to jump. Bola at bola na purple. Pushing sino rep? Pushing ya. Caparo. Number 23 sa gilid. Ortiz. Yan. Binako, wala kabawan ni Pabello. Paso. Sino ka? Hindi kita kilala. Nagarin. Uy, binati kasi Kuya Eric eh. Pasok na, binati pa. Pasok ka, Jules. Pinasok na Ortiz. 2 points yan para kay Ortiz. Labaw na, layo ng labaw. Dito. Last 2 minutes. Hindi ko na. Pabello, pass to Magallanes. Uli. Bola na. Binabati ko pa rin pala sa mga team namin. Dapat sa'yo, Per. 10 seconds to shoot yun, ha? Oh yeah, 10 seconds to shoot. Bang. Sayang. Tago mo kasi. 1 minute and 26 seconds. Shoutout. Caparon, pass to Ortiz. 15 seconds to shoot. Ortiz, pass to Caparon. Pass to Jules. Wala kapos, nagalulo. Makuha nito, number 11. Pabello, kumakaroon. Pass to Ortiz. Bawal na nga lang yung ganung galaw. Ricky Rivero moves. Last 50 seconds na lang pala. Running time pala yan. Pasensya na mga kapatid. 45 seconds na lang po. Pass to number 4, Magallanes. Wala na kukuha na same ball. Last 30 seconds. Pass to Luron. Walang tumawa. Kanya ka rin. Atay ka. 2 points. Last 20 seconds. Naka-score din. Molino, Caparon. Nagmamadali si Caparon. Si LeBron James. Si Bron. 8 seconds na lang. Running time yan. Si Bronny James. Si Bronny 3 James. seconds. Wala. Lamang ng 5. Ulo. 10.
pen. Alis niya pen. Papa. Yung pen sa baba eh. Bababa? Hindi. Doon mismo sa ano pa. Kabila pa. Kabila pa nila po. Ay, yung ano? Yain na blue. Dalawa sa blue. Papelyo, pasa agad sa gilid niya number 30. Up. Save ball. 18 seconds shot clock. Number 11. Pass to Biden. To number 4. 2 points yan. Grabe, lumilipat. Number 40. Number 40. Number 14 na nag-discarte. Number 14. Pasa gilid. Lantada. Wala makukuha ni Biden. Paso number 4. Paso Babel. Babel yung paso number 4. Number 4 na Abuelo. Tukoy siya. Grabe. Ang kunan. All na. Number 40. Number 40. Number 40. Number 40. Number 40 na pera. 13 seconds shot clock. Contreras. 2 points yan. Number 11. Number 11. Pass to Biden. Out. Sabre. Unang tira. Sablay. Lasha. Ah, ewan ko. Hindi ko na ano. Wala na wala na. Number 40. Number 40. Number 40. Pakalangkada. Sino foul kanina? Latag lang sa Kuwalas dito Pabello. Number 1 daw. Pass to Dave. Sobra. Number? Ay hindi. Ewan ko yung number. Oras natin 8 minutes and 13. 9 daw, 9. Number 40. Pass to Matakabek. Kawalide. Pass to number 16 to Pabello. Pabello. Pass to Pabello. Pass to Pabello. 8 seconds to shoot. Wala pa wala. Espacio. Trapas. Contreras. Foul. Number 30. Unang tira. Sabsab. Maya. Pag pumasok na, ya. Wala. Maya, ya. Pag... Lasha. Sabrep. Pasok uling tira. 7 minutes and 43. Number 8. Pass to Biden. To Francisco. Espacio. Pass number 40. Balik kay Espacio. Crossover. Wala. 10 seconds to shoot. Kuha lang ba rin.
Bola ng blue. Tatlo pa rin ang alamangan ng purple. 7 minutes, 10 seconds. Number 8. Paso bayan. Paso. Pauli din na Pistacio. Paso Contreras. Paso. Sayang hindi nakatingin sa break. Sayang hindi nakatingin. 6 minutes and 54. Magallanes, pasa ng ring. Magallanes. Magallanes, pasa ng ring. Sa gilid, Pabello. Pabello to the ring. 15 seconds to shoot. Foul. Foul ka niya, ako ko eh. 6 minutes and 42 seconds. Dalawa ka na. Ay, isa ka na ba na? Bola ng purple. Latana. Tatawid. Ang diskarte niya. Ano na? Patay ka. Gagawa ng pakaan. Nagpasa yung lalim. Sasab to, sasab. Sab ba? Ha? Sab pala, sab. Sab. Number 0. Number 0 magtatawid. Pass na break. Yari kayo. Ibigay tayo. Kuha na kayo ng Yaris. Pass na break. 10 seconds to shoot. Well, Yaris. 8 seconds to shoot. Now, okay. Foul number 14. Tab. Kapit ko kayo, pagsusap kayo, naayos eh. Paso, number 0, maraming depensa yun. Depensa ko na mga basta. Paso number 8. Paso. Kailangan, wala ka nito. Secure na natin number 9. Number 9 ay pagkatalo sila lahat. Paso. Kailangan, wala ka nito. Sinawa. Hop. Dito, Magallanes. 5 minutes, 7, paso number 0. Number 0. Uy. Dito ka. Paul na tata. Sab. Number ano yan? 7. Si ano? Second person na niya. Third person na. Uy! Ano yun? Third person na. Third person na lang. Tata. Number 9. Nagpapadala. May Paul. Sino Paul? Magallanes. Sab. Bola ng purple. Paso Contreras, didiskarte. Papasok. Grapas na Istasio. Kuha na ka lang. Mahuwa ni Contreras. 15 seconds to shoot. Contreras. Grabe kinahit. Paso na break. Kawalero. Low. Okay na. Number 0. 13 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. Patay na. Wala makuha ni Contreras. Lamang pa rin ang 5 purple. Kapitan. Number 9. Pagba. Side step moves. Wala makuha ni Contreras pa rin ang kanino. Ang number 4. Wala ka. 2 points lang. Para yung number 4. Swabe na. Time out. 11 to number 8. Pabello to number 4. Balik kay Pabello. Pabello. Pagkapasa yung talim. At save nga lang. 15 seconds to shoot. Talo kami. 15 seconds to shoot. Pass to Pabello. Pabello. Nakalisod. Ibang basket. Sino ba? Para taas po ka. Talo ka din sa box. 30.
3-point ano pa naman? 3.25. Penalty na yun ah. Penalty na yan. Second personal. Penalty. Second personal, penalty. Number 10. Number 10, ang diskarte. Pass to Otis. Otis. Otis ka rin ang bola. 13 seconds to shoot. Pass to Otis. Pass to Contreras. 10 seconds to shoot. Wala makuha ni Baile. Pass to Pabelo. Magkabula na magreklamo. Pass to Pabelo. Bola na, bola. Pass to Baile. Bola Pabelo. Pabelo. What? Pass ko na pass sa ilalim. Oh yun. Bola. Ball. Yari ka. Sa kanya na. Inali yung 2 points. Magandang connection. Naka-bluetooth silang dalawa. Number 8. Number 8. Kaya pass sa ilalim sa kay Baile. Tuwala ka rin. Mawala nyo. Number 8. Wow. Mawala dito. Pabelo. Pag Deadpool ah. Wow! Wala pa rin. Number 4 na kaya Chris. Solo na yan. Tayo na yan. 2 points. Pag Deadpool, yeah. Pag Pag Deadpool. Deadpool. Maulino, number 11. May time mag... Meron pa nga. Meron pa? Meron pa. 15 seconds to shoot. Paso Baile. Baile. Uy! Huli ka, boy! Number 4. Paano nga? 2 points. 2 minutes and 23 para sa ating third quarter. Cristiano Ortiz. Ortiz. 40 seconds to shoot. Makuha ni Ortiz pa din. 10 seconds to shoot. Estacio! Wala. Makuha niyo. Makuha niyo. Pinaso pa tayo. Ayan, yan, sub. Pwede na yan. Sub, pwede na. Pasok. Subdivision, subdivision. 30 Stasio. Francisco pa lang. Pasok Ortiz. 30 Francisco. Last 2 minutes. Pasok Contreras. Contreras. Angat. 2 points na yan. Wow ha. Number 18. Pasok number 8. Number 8. Pasok number 4. Number 4. Ano gagawin niya? Pasok number 8. 15 seconds to shoot. Pasok ba niya? 10 seconds to shoot. Pinato. Wala ni Otis. Pasok. Estacio! Estacio! Foul! Sub. Grabe. May back kasi. Sige, pasok. Sige. Unang tira ni Pogi. Pasok yan. May back. Last shot. Wala ka lang makukuha dito. Uy, ganito? Purple ball. Oo, kita ko dyan. Diyan ka lang, yan. Ati. Pass to Lebron. Lebron! Hindi ka alam. Mahaba yun. Mahirap yun. Ano po? Number 11 mga nabasa ay day. Uy! Uy! Oh! Ayun ang mga Estacio. Gatado! Wow! Bye! Time out. Time out. Right, 2 free throw. Unang tira. Sana all may bump. Pasok yan. May bump eh. Sana all may buit na straight up. Last shot. Wala makuha ni Magallanes. Hop.
Pass to. Uy! Uy! Foul si Lebron. Si Brony. Foul line. Penalty. Penalty na. Sinasabi kasi kanina pa lang try ko lang yung sitio. Oo. Kaya mas gunawari ko yung other player. Number 30. Nalaman ni Otis. Pass to Estacio. Ayaw na siya. Anong gagawin niya? Estacio, pasok. Papa Jules, pass to. Aparon, 10 seconds to shoot. Pass to. Uy! Pakyut mo. Wala. Nagpakyut pa eh. 28 sila pala. Wala oras. Wow! Iwan kayo. Palis kayo dyan. 19 seconds. 10 ang wala mga ay. 8 na pala. Stasyo. 15 seconds. Lashot to. 10 seconds. Grabe. Sana all may back. Counted left. Basket daw. Sino pa? Taas kamay. Paul, 11. Left si Paul left. Grabe ka, pungkulot. Grabe ka, pungkulot. Second first. Grabe ka po. Bonus. Pasok ko. Grabe. Sana all may back. Class 1 shooting. Seconds na pala. 5 seconds. Pakay lang. Bilang ko. Pasok pa. 1 seconds pa yan. Pass to Carl. Pass to number 14. Number 14 yung pass na namin. Tulang! Aray, hindi ka ito. Bulat na ito. Number 12, 16 seconds shot clock. Pass to number 9 to Otis. Pass to number 14, iniwan. Wala. Mauwa ni Magallanes. Oh, wala. Maudino, Magallanes. Pass to number 4. Takayun. 2 points. Kumayot niya. Tak sa pamilya. Number 10. Hop. Maudino. Number 10. Otis. Oh, magandang pasay. Number 9. Wala ka na mauwali. Kakaroon ng pasay na rin. 2 points lang. Nakablutok sila. All in bukod. Paso lang Magallanes. Paso number 8. Mag-isip number 8. 50 seconds to shoot. Paso Bayan. Tayo ba? Ginagawa at right. Jumbo, talino. Hindi na pasarap ka manood. Alina. Pwede mo rin. Iiwan yung ano. Yung camera. Paso na rin. Paul. Ano, nagsisidip. Number 8. Number 8. 15 seconds to shoot. Wala naman Guarino. Number 9. Pato number 14. Ang dami nila. Oh, tubos na para Lebron. Grabe. Number 8. Pass to 34. 15 to shoot. Walang alawon. All out. Bawal na yung stasyon. Sabi ka na ako. Parang kamay mo. Tubos na yan. Next game, please tayo. Pass to
Number 11, number 8. Patay na. Wala makuha nila ang number 10 na Ortiz. Ortiz. Pass to number 14. Wow! Bawal nila. Baye. Piyas sa referee. Ginagawa mo. Ano yun? Number 8. Number 8. Tumabay niya. Oh? Oy, may foul. Foul ka. Sino? Bowling yan? Oo, warning. Warning na na, boy! Warning for graduate number 07. Number 8. Wala. Alunan. Atilan. Pasok. Solo. Bawal yan ka. Ubus na yan. Bumawi ka agad. Binato. Bawal. Sasya. Pasiman. Bumawi. Top. Hindi. Kanina, Baile. Oh, may foul. Si number 4. Foul. Easy lang po tayo. Papalis lang. 7 minutes and 3 seconds. Rasha, sa pagwasok. Bawa nino, number 34, Basu, Abello. Sino foul? Graduate. Sino ba? Graduate ba? Graduate. Nalista po. Hindi po ako naglilista. Unang poll ko dun, oh, pinanggaan ko yung galing. Mamaya na po yung diploma ko. Tapos na. First tip lang. Pasok. Pasok number 10. 6 minutes and 50 seconds para sa ating huling quarter. Ortiz, pasok Papa Jules, pasok Leras, pasok direct, tablan, pasok yan. Grabe, ulap din. Yang ini, tawag ako yang ini. Number 11. Wow, basic game up. Number 10, Ortiz, 6 minutes and 14 seconds. Oy, Steve, tawanan ko. Binato na. Paso na natin na. Paso na natin. Tuloy sa yan. 6 minutes sakto. 63:49. Pag dead ball Sabi pag may dead ball 15 seconds to shoot. Offensive foul. Wait, Number 11. Wow! Paso. Loyala. Dinudumog. Wow! 2 points. 5 minutes. And 60-51. Top Jules. Paso Contreras. Didiskarte. Wala makukuha nino. Paso Ortiz. Silang daw. Makuha nino Contreras. Bakit yan? 2 points yan.
time sila. Number 11. Last 5 minutes. Abelo, Abelo. Wala na ulit Papa Jules. Papa Jules, sila. Pasok ang Treras. Pasok ang to Ortiz, wait and down. Pull up game. Wala na ulit ang Treras. Sila siya. 14 seconds shot na. 10 seconds to shoot. Tinira Papa Jules. Wala na ulit Pabelo. Wow! 2 points. 4 minutes and 26. Pag dead ball. Ang dead ball po. Ortiz, sila 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Uli. Wala ka lang mga nilabot. 4! Wala. Ano? Number 9. Tuto. Wala ka lang mga nilabot. Sabi ang dami nila. Hindi sila binigyan. 20 seconds. Shot up. Ortiz. Wow! Number 16. Oy! Wow! Pwede na stop! Pwede, pasok. Takot. $68, 53, 3-37. Yeah, shot. Ortiz, Vasco, Contreras didiskarte. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Pulang game. Wala na yung Abelo. Nakasito yung Abelo. Abelo. Vasco na yung Oli. Para na yan. 68-57. Remaining na lang ang ating Ortiz. Oh, nagsishowtime na niya, oh. Pasikat mo. Number 10. Pasikat mo. 15 seconds to shoot. Kulang. Mawala yung Treras ko sa body. Hindi mo ba? May shot na yan. Gago na pindot ko. Wala na pindot ko. Passive. Yari kayo. Wala ka lang mawala dito. Stasyo. Ortiz. Ortiz. Up. Oh, 80. Magaling ka. Sab. Magaling niya. Second personal foul. Second team foul. Stasyo. Pass to Ortiz. Pass na para kay Ortiz. Light chase to the guide. Kay Ortiz. 7:57, 2 minutes and 20 seconds. Abela. Oh, shit. Pasu number 8. Pasu number 8. Pasu number 11. 4. Inakatala. 2 points. Number 4. Number 40. Number 40. Walk. Isa lang. Number 40. Penalty line. 15 seconds. Ortiz. 10 seconds. 7 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. Wala na.
Wala makukuha nito. Number 10, number 10. Number 10. Nandito sila. Wow! Nice pass. 2 points. Uy! Uy, may pa. 1 minute and 40. At hindi ko maintindihan ng mga kaganapan. Shoutout sa'yo, Darwin. Shoutout ko niya. Kanina ko inaantay. Bigyan mo na, Wende. Nag-aabang ng highlights sa idol namin. Eto na! Eto na siya. Pinasok na siya. Audits. Audits. Audits pa rin ang bola. Number 9. Number 4. 40 seconds. Contreras. Contreras. Atulen. Ay, ay, ito. Pass to number 8. Pass to number 8. Number 8. Wow. Uptake. Wala na. Bawal na number 4. Bawal na number 3. Number 3. Kalala. 40 seconds. 46 seconds. 45 seconds. Galing ko talaga. Hindi ko maintindihan. Number 3. Audits. Gawa mo sa 10 seconds to shoot. Tingnan mo niya. Oy! 5 seconds to shoot. Dead ball, dead ball. Dead ball. Ayan na! Oy! Bago! Audits. Tinubos na ang oras. Tinakapyas ang oras. Wala na tama yan, both teams.